pasensyahan mo sa YouTube channel na ako kay murag isa na kasimana wala ko naka-download dire sa channel kay paalala lang dito niuli ko sa mua ug naghambin ko perting daghanan akong kuan sa akong kinabuhi kana bitang problema sa anak nga mga badlungon. Explain ako diri guys, direct lang. Nag-uli ko kay gisusin ako ang anak dito. Ang anak nako babae tapos siyang bana diha nagbantay sa iyang anak kay iyang asawa tuwa sa wait. Karon nabot sa punto may mga siyempre ang mga ginikanan gud magsubay magud magsubay kung unsang sistemaha unsang asa dapit na sala ang bana asa dapit na sala ang iyang asawa. So perting sukuan ako sa iyang bana. Ako nasuko yung maayo sa gibuhat sa gibuhat ni sa kong anak. Di ay kay pagkuan ako guys, pag adto nako kinsa ang saipan nila, mas saipan akong anak kay ngano. Nagantos intaw iyang bana trabaho og buungunan para lang matustusan ang ilang panginabuhi kay wala naman siya nagapadala sa iyang pamilya. Naglaom iyang asawa diri nagpadala sa kuha. Niingon ko nitubag ko sa iya nga wala ko padali sa imong asawa bisag piso lang. O nya karon gitawagan ako siya nangayo og advice sa akong mari ilang linudan sa kasal ang nagluhod nila sa kasal bay unya pagsusi na ko didto nanang kuan nanang akong mads mari karon niabot sa punto gisigaan niya ang iyahang nagluhod sa iyang kasal nga maayo man na sila batasan. Kung ako guys dili ko ka dala sa akong sarili kay ako namang isa no mahuyong lang kaayo ko kusog kaayo kusog kaig bakak ug kasagaran sa mga OFW mabungkag ilang pamilya kay kung dili magbinuang ang asawa bana niya kay ang diha pa lang daan sa Manila wa na magdepende man gud sa babae. Wala tinuod ka nagbinuang didto kay di makakabuhi apan long distance tawag-tawag na bitaw karon sa cellphone anaa namang mga cellphone tawag kundi nga simpre kanang ma-develop niya na IG na mutuo ba mo guys kana bitang lumay at ko mutuo ko lang lumay. Siyempre, gilumay. Natingala mi nga ang kwarta wala ipadala sa iyang asawa bana. Kunya nahibal-an na di ay nga nagapangayo ang iyang kabit o kana bitaw. Di man ko maulaw sa akong life nga gina-share na ako sa kahinginan kay ako ray isang single mother nagtarong lang gud no. Unya di ta gusto atong anak nga makabulag tapos iyang sad po sa iyang bana nasuko muna nga ditso jud ko uli bisan naghapdir ako din ta ko tugtan pero naghapdir ako atong tungura sa Friday man to gisusi gid nako kung unsa gid ang tama unsang mali. Siyempre sad sa lalaki nangayo ko og kanang unsa may
unsa bang pagkabutangan nganong nin anak man na tungod man sa iyang asawa nga bulagan siya. Siyempre bulagan ka no, di ba, litong-lito kaayo ka, murag permente ka, magbukat imong lawas ana. Inginan ako pud akong anak nga ginan pud akong anak nga di ka makonsensya pa. Ang konsensya na lang kay ngano diha gud ka na plaster sa iyang kamot sa una sa iyang bana, abigay sa iyang bana sa una. Ako pud ang nagbuhi sa iyang anak sa una nga iyang anak sa una, gibiyaan mo to niya ang bana kay mulagi nana kulanon naay ginan ako maginana lang ka kaduha, di ka na ko paminyoon tapos ang binyo ka unya. Ako na himong daotan kitang inano, nagtambag lang ta mo na nga sakit sa kong buot nga magtubag-tubag siya, tiksan ta sa kanang social media ngayon ana. Nagtambag naman ta nga kung mahimo magbalik mo kay naamoy anak usa pa kasado mo ug naaman lang kay gikabuangan di sa Manila. Manghinaot lang ko nga di ka masakpan. Nangutana iyang bana nga aba kay lain diha pagtarong magsulti ka ana. Naluya ko, nakuyapan ko kay pag-ingon niyan, apam. Nag-send pa siya og picture. Ako siyang gi-istoryahan, tinuod ni, yung siyang sakto siya baka dili. Edit ra daw to niya. Dili sa maong rason ngin anak kung tarong pa kag utok. Mangayo kag sorry sa imuhang bana, ana, marag gani nga rason. Niya, sige sabtik sa ko ang messenger kang murag napulaan ako murag ang akong luha nahurot akong hataw balor tulo ka sweldoha duha ka sweldohan. Sige na ko siya kuan gina monitor na ko siya. Sige gitambalan gani guys, gisupasubay ako mutuod ko anang subay na muna moto na nga dugay na sila pero nagapadala siya og kwarta sa lalaki ana. Daghan man gud nahitabo diha sa ilahang silingan o nya nanay nibalik to sila diri sa Pilipinas pero diha sa kutob sa Manila. Mo nang samtang wala pa sila nagkita kinahanglan magbulag yun sila, awayin niyang lalaki kay di ko gusto maguba ilahang pagpuyo. O ako karon mura ko ganang itong nibalik tinuod ko atong 24 sa gabi nibalik ko kay wala man ko naghigda dito mismo dito sa ilahang balay kay naulaw lagi ko gisubay na ko kung unsang itabuha asan lapit na sayo. Kung nasakit man gani siya nga gi-withdraw niyang kwarta siyang bana tungod man pud na niya kay ngano nangayon sa pakiluoy. Ako tao lang ko maluwid ko sa iya no kay nangayo man sig sorry nga murag tapik-tapik na gani na guys pero wala na ako nagbaliha. At least dili ko taas ugan mong pagkainahan, at least na nga sa sorry gumikon po na niya unya. Karon nga ang makaluluoy lang ang mga anak duha ka buok tapos close baya niya kinahanglan katong nag-uli ko naghilab akong atay kay niingon siya, Lola kanusa ka mo balik sa Davao? Ingko nga dili pa man ko mo balik. Dili sa ko sa inyo magkuan matulog ana po siya. Unta dili ka mulakaw Lola, murag hilabon nga imong atay. Nya siyempre kung magpuyong ko sa ilaha ang palibot sa iyang asawa, iyang bana, palibot sa panimalay iya sa iyang bana nga mga parinti
mga kaliwat niya. Siyempre kami wa may kaliwat niya. Munang dili magdumili jud ko magpuyo sa ilaha kay ang mga palibot iya sa iyang bana. Nya sa dihang na verify na ko iyang account niya, wala man ko dagang istorya, wala na ko katong gisigahan niya iyang ninang, gisigahan ko niya, mura si anak, gisigahan, anak pag siya, matay mura ako pod guys, niya nga murag, lain akong paminaw, kanak kuyapan ko, na di, kanang, akong kalawasan, murag ganun itong gaan, niya, nalukmay ko dayon gitabang ko nila dito, unya, pagkahuman ato, ni-desisyon na akong mas nga muulpot ragi nagdali diri sa Pilipinas ug ako yung mga anak siya nga lain naghapon siya nga mura siya kuan mo sa kinsa mura siya kinsa nagkabuang na siya karon mura siya kinsa unya kanang iyang gipanulti murag wala na sa lugar kaingon na ko sa sarili nga asa namang Ginoo niya. Unya iyang bana nagintang luoy kaayo kay sigilak halos na lang ilabay ang cellphone nag-send man siya og ganang lalaki ba silang duha munang kasakitan ako kay kana bitong ang bana na to po mga OFW purya lang sa mga tarong no ayo gyud mo pag binuang sa iyong mga abana kay bisan ninyo yung bana ilisdan yung nagkadusingot lang nagkadusingot lang na ang paningkamot. Now yung bana isipan ninyo inyong bana nga palahubog o kirag ilisan pero bana ninyo nga kanang nagtinarong nya wala pud pabasag di yang mga anak munay isipon po ninyo nga naabot mo sa iyang kamot nga wala na mo tugalhab na mo nanamoy anak o usa pa nga gidawat mo silang pamilya. Ako guys, dili ko konsentidor nga pagkaginagkanan. Dili ko konsentidor pagkaginagkanan, no? Pila ko kasimana wala ko'y tulog. Unya. Pila ko kasimana sinilak. Wala ko'y asa nga kanang kasiran. Nga mura ko kanang itang matulala ko. Gaan ako. Minana ko. Unya karon gitiksa na po kuglain. Ikaw inahana ka wa kay buot, ikaw inahana ka ana. Walay inahan, way buot kundili nagtambag sa kaayuhan ninyo nga di mo matumpawak sa kadautan. Abi lang ninyo dili isa ka inahan, maglantaw nga inana ang pamilya. Labi na inyong bana makita nako nga kana bitang naay ga ubo, naay ga nya nag-text pa yung asawa gingilaan nag-text pa mo yung asawa nag-send pa mo mga lalaki nga edit ra daw na di masilbing edit na kana nag-text na nagduda na yung bana lakto pa ka istorya na stress ko sa inyo sa kong pamilya wa ko na stress sa kong kanang sa kong trabaho diri kay mga buotan man na stress ko sa kong pamilya kung nganong nainana muna pasensya mo sa kuang kanang sa kong YouTube kay murag isa ka semana na gyud ko wala ko ka-download. Isa ka semana pud mi walay trabaho kay ang mga employer diri nangadto dito sa laing lugar ug ako ra pud diri ako man ta paubanon guys pero di ko ni uban. Subok palang dungon kay akong anak dili patambag o ang ginikanan wala may ginikanan nga siguro ang uban ginikanan konsentidor ako di ko konsentidor basta kay tinuod nga inana tinga man ta di ka kanako masabaan di ko magkuan kay dili ko mulaban o dili ko konsentidor. Pasensya mo sa ako ang ginapang-explain nga mga trabaho o problema sa ginikanan.
Adto tinuod ko dito pero dito sa akong mari. Wa ko kasaka silang balay ikaduhang gabi murag akong kuan bag ako ang kaulaw nya kaulaw na ako og kaluoy sa akong mga apo nagdungan ug sige lang kog hilak mo na nga nagpakita gyud ko sa ilaha kay nagpakita tinuod ko pero pag abot sa ilang balay gitabang ko kay ngano giniutong naman ko nga wala na gyud ginahawag gyud nga naglisod na sila og kuan sa kuha nga makaginhawa ko dili na lang kutob akong ginapang explain. Don't forget subscribe bisan akong channel bisan tuod og kana bitang wala ko naka-download ng mga isa duha na kasigimana tulo ana di padayon lang gihapon ko kay sayang na apektuhan pero mahuman ani mga Enero kay kuan man kana bag-ong tuig diri na ko mag-start og kanang vlog. Diyan na lang taman og bye-bye. God bless. Please don't forget subscribe my YouTube channel Evelyn Kaya Famorti Vlog. Ayaw niyo skip agad please kay posibilidad makatabang mo sa kuang kalisod ug posibilidad nga ma-monetize ko. Gumikan kay wala ko'y kapuy-an karon at least wala ko'y kapuy-an wala ko'y luti kay kani akong ang luti lagi magkuan ganita kana magsalig ita sa tong anak ngin anak katapos nay ang ilahang concentrate gyud na sa ilahang away ako dili ko ganahan ana guys kay makabuisit ba na sa pagpuyo inana gyud nga tambag lamang ning amoa kitang ginikanan tambag raman ni pero himuon nilang dautan. Diyan lang taman. Bye bye and God bless. Smiling lang gihapon.